Mga higala, mga igsoon. Amen. So mag-roll call ta sa mga principal sponsor. Palihog lang pataas ang kamot kung ma-mention na ang iyong pangalan. Mga higala, mga igsoon. Mr. Randy Dubria, Mrs. Marivic Dubria, amen. Mr. Roberto Diquilio, tama. Mrs. Violeta Diquilio, Mr. Dulcicino Villarmino, Mrs. Divina Villarmino, Mr. Samuel Corices Jr., Mrs. Marisa Corices, Mr. and Mrs. Roselyn Panolino, Mrs. Nining Nurab, Mr. Eduardo Tagibalos, Mrs. Winilinda Tagibalos, Mr. Fermin Matugas Jr., Mrs. Rovelyn Matugas, Mr. Benjamin Tibog, Mrs. Marilyn Tibog, Mr. Eutikio Bagaan, Mrs. Fee Bagaan, Mr. Junlimar Nura, Mrs. Gabe Nura, Mr. Noel Corices, Mrs. Maricel Corices, Mr. Orlando Gabotero, Mrs. Maricel Gabotero, Mr. Angel Clarito Sr. Angel Clarito Sr., Mrs. Lucrecia Clarito, Mr. Archie Tibas, Mrs. Miraflor Tibas, Mr. Jimuel Marino, Mrs. M.M. Marino, Mr. and Mrs. Hudson Malik, Mrs. Miriam Byron, o Mr. and Mrs. Bador Marino. Amen. So may buntag. So salamat sa mga principal sponsor sa inyong pagtambong aron masaksiyan na to ang kaminyon nining duha ka mga igsoon sa pagtuo o kadugo, higala o inyuhang kabanay, mga higala, mga igsoon. Men kining paggabana og asawa na ay gihatag niya mga igsoon, mga higala naglakip ni. Men kanang mo eskwela kag doktor, mo eskwela kag pila ka tuig. So dugay-dugay uban na upat, dagag unom, walo, dagan pa man ang anga. Mo kung maestro ka, maestra ka, pat ka tuig.